Sa? Balik na sad ta guys kay gabi man to dili man makitan so karon ibalik ko na to. Alak ka kana gyud. Nakabalik na mi guys. Sada lagi kay guys. Agilay-inay lang mo. Sige. Watch your step. Oh. Ma-order ni atong agianan gabi guys. Kali atong agianan sa gabi. Naada ito boiling mud. Mana naman nag-adventure dito guys. Dito nasa sa mini water. Alak ka. Mo din na siya gabi. Dili na siya kaasol sa gabi ito. Nandara, yaso ay. Tsada rin siya, oh. Diya dahil sila nag-boiling. Diya dahil may nag-boiling mud ganina guys. Pero wala ko nagkikibaho. Dire. Yeah. Baho tayo. Sura sila oh. Wala, si Kuya Miss Kita sa malandi man dito. Malandi. Agka sa boiling mud guys kay naana to'y ka bula-bula. Ay, sige, sige. Dito dahil ta sa mini waterfall. Uy, hindi na picture niya. Uy guys, kung mo agto mo diri guys, bawal ang tambok guys kay kapoy daw, kapoy kayo basta tambok. Kita mo na, no smoking guys, oh. No smoking. This way to boiling mud. Dadain ang mini waterfall guys. Oh, sada kang view. Yeah, ato sa view. Ato din tagkuhan dahil yun. View check muna tayo guys. Sheesh! So dito na to sa boiling mud. Dito yun, saan niyo? Ito. Danger zone, ah. Bangag mangguday siya. Yeah. So dili guys, baho ka. Hala, tura nakitaan. Saan na? Tura siya, bato. Bato. Di abin tubig, no? Di man di tubig, no? Ambin ako, bato. So this way to boiling mud. Nasa ta guys ka. Naay news parang guys. Naay kabula-bula. Lava, di ba? Doon Lava? ni sa kingdom ay sa lava. Sige. Ay, nasa dito. Siya dire. Naglandian. Naglandian di ay. Oo, dili guys. Dali na mo dire guys. Nade sila guys. Dito sila. Nakamata. Sabihin ako walay tao dito. Kaya nakamata. Nade sila BG guys. Ay! Ay! Agto kaya ta mini waterfalls dito! Ta! Oh. Tama! Mini waterfalls! Pampakon man na day, pampabata og naong. Sa pabatag nawang oy! Kanang mud. Kanang pang puti mana. Smooth skin ba? Tang! Say tutang! O, tro, kwan kayo. Hinay-hinay. Beauty conscious nga bata. Try. Murag army do. Ayaw ba? Ta! Tati tutang! Oh, siyaw. Oh, mini waterfall. Abig now. Guys, sa lips na ako pinabukyan. Hello. Oh. Wow. Uy. Love yan mi mo. Agtumig mini waterfall nila mama. Dili. Ayun, nasamad lagi na yung lips. Gipanit-panit. Siya, ano siya? Ay, ato ta? Si, ano ta? Oh, lagi! Ui. Ui, king boto. Inana gyud ang mga bae guys ang maui. Ano siya? Yata debiyon siya. Pamilya mo magawas ng tubig. Di nakagawas. Murag ko naman na steam. Murag na steam.
So guys, agto na tag mini Muddy water. boiling water mong gingon ba? Muddy boiling water dapat na iya. Boiling mud. Ayaw na gingon. Oh. Boiling mud naman to. Ay. Okay mo di ay. Ta, So I think diri kay murag wala diri tubig ito, may ano? Wala. Kana siya. Kanang singawanan gani. Sa Wala ano. ta. Wala ni ko bay. Ayaw na guys, kay kay na panusa. So dali na guys. Pasikat po. Ikaw, Sai. Butang, Sai. Para natin kuhan, Sai. Ana lang o, ana. Gili. Di mo na GP. So na mud. So na. Ako mo siguro imong gikunit-kunitan. Ni manik lay. Pakat-kat ba? Butang. GP sige GP ko ako GP. Ano raw? Oh. Sige na kay brand new diri oh. Brand new. Ikaw, Sai. Butangan nila, Sai. Ako lang. Alam niyo, kasi kibusa. Cool ay. Nood kayo. So guys, Ay, sa cute. doy. Cute, ay, cute kayo, cute. So guys, agto na ta dito sa mini water. Ay, ang ubar saba kay sila guys. Sabar kayo sila. Nasa naabot akong Oh, gamay naman. Wala mo na klaro. Wala mo na igo. Yan, kita. So, manaag dito, Sai. kung agto mo diri guys is dangerous. Dangerous. Sige. So, nalakaw na din sila guys. Nakaw na po Pansin sila. man na sa vlog. Papansin din na sa vlog. Puti din ka doon. Yeah, wala siya. Mini This way to mini waterfalls. Amo din eh siya. So gabi Pagkakat naaman ni diri. Ah, careful. Super. slippery steps. Asa ito ninaog ka to sa diri no? Oo. Ninaog ito tato nga naog no? Naog yun mi guys. Nalungoy. Dili na ang mga tiguang bitaw, mga lula ni. Oh, niagi mga tigulang diri. So guys, gentlemen, be careful because it's Gabi gidebins ba? Oh, di man nani no. Gabi gito ba? Gabi kadigyas ba diri oh. Digas may gabi. Oh. Diri agi oh. Ako na uga na ba? Ako na uga ato ang dali na boys. Oh, mura ni gabi di oh. Nag-live ka? Wala, video lang, hindi man kaabot ang internet. Ay, ikaw. Yawa. Lagi mo Josh. Nakato mo dali dong. Say-sayo, naguna. Kaya siya daw kay buntag. O, dinidi ay. Whoops. Well, grabe no. Kung gusto ninyo po yung sinilas sa ligyas. Igyas, say. Ligyas sa pinakaubos. Turao mo din eh, oh. Dire mo dito ni Agi, no? Di mo kunikat-kat ato, oh. Mura na mag... Easy peasy. Lemon. Dire ito, oh. So we're here, delving deeper. Uy, basig pa ka. Habang ang mud sa Mad. kamot. Ano mo din, oh. So guys, we're almost at the waterfall. It will just take Ano, nasay? longer than Uy, expected. nagulat ko diri. Kato to gabi bitaw siya. Gabi mag-unag eh. So, So guys,
Kuya Vince just lent me his cell phone to record. So it's currently at my position, huh? So that Kuya Vince can really glide towards the he can comfortably. Kuya Vince. Ibili ni yung chinilas. Kuya, saan makapatulong aw? So it's so hard to go across this fucking. Army ba? Army. Exercise ba? So yeah. Sige, katano? Di Kuya Vince ba? Di ko gusto mo go. Pero what if ba? Matuwang na lang ka. Mugaw ka sumot. Lagi mo, diyan na ni Bay. Puti, boy. Kiwa ko nga. Ikaw daw una daw. Ako, be. Kamu daw una, May Bay. gani ah. So I'm going to go first. So I will provide example where to go. Here. Pagbantay mo Kuya Vince ako. Kaya diri ang madi kido. Ay, ibili ni mga chinilas. Ano mo? Need mo gana. Need mo kamot daw. Need mo kamot para ana. Need mo ginani ay. Oh, naanang ligyas. Manang ligire. So we're going on the difficult path. It's so slippery that we might suddenly slip. So we need to actually Ay, pagbantay mo diri ha kay matuwang gid mo ha. So yeah. Our path is so very very slippery. So we need to actually lock in, you know? We need to lock in. Si tanaban. Tanaw na tong waterfall. Before tamad to. Ay, pag inalpisam. Ay, habag, ligyasa na ay. Yeah. We need to actually. Okay, amping. Yo, boss, makinabay. Kinsa itaw sa to ah. Mga on, nalagit na. Glenn, di ba? Apas na Glenn. Ano lang to, before ta mga on. Ato na i-reach. Gamay ra mo ko niyo. Guys, if you actually go there, it's actually so ano. Pag-umunan ni ulan tayo. Gali. Push tayo. Hali na mo ba? Last naman ni Sam. Last naman ni. Ano yung last do? Yung si GB. Last na GB. Oh, last man daw ni. Ay naman ko. Okay, last nanti. Sayang itong aton dito, promise. Think about our journey. The first lesson we came here. Ta. Last na diyan. Ya Vince, timing ya Vince ba? Wala ka to ya Vince ba? Itong pag-ana ba? Sayang kayo. Magtanta na konta. Ibiji dere. Naogay ka day. Diri ta hold on. Diri ta hold Glenn. Yun sa mga gahi. Oh, last naman na diyan. Oh, patag na yun dito. Yeah, our way is so fucking slippery. Like it's actually difficult to like comfortably walk. Oh, well, see, bro, I almost slipped. Oh my god, Wala na may sutan karon to. You arty bitch. No. bro, we're almost there, and you're going back. What kind of mindset is that, bro? Yung na lang nga, nag-ato tag mild, ay, nag-ato ta sa mini waterfall. Ako? Me? Saman? Magperso mo or dili? Paubos pa. Pero makita na. Nara, makita na Vince do. Makita na Vince. Magperso mo? Inyo yung perso, dili. Ikaw? Masamin na kita. Dili na lang. Di mo na masamin. May video ko. I-end na na ay. Di mo nakuha. I-end na si Kevin. Ya Benz, ano niya Benz? Sai, we're going back, Sai. We're going back. Wapit naman oh. Gali, sila manggod. Di mo ako, masugot ako dito. Sila manggod. Oh, yung puta. Yeah, we're going back to our path because we haven't had any breakfast yet. Naunta. Pero ubos kayo Vince to, as in.
Makanaog ng tao pero ubos ki siya like grabe ka siya like i-compare ka dire. Murag 10 times ka hisod. Ang kanin? Oh, Mandira dyan? tanaw ka ay tanaw sa video. Masipit lang po, nadigas ka, tagat ka. Dili ba mataga ka murag mahugaw ikag yun. Tamad. Ay, magkayo. Gusto na ko do, promise. Sila ay. Sumanggat ito, uwi kayo. Gani, uwi, gani ko si Manto. Ay, anak dato. Masig. Ugan. Hanggat. Punta ka po, ano? Ay, pag-uban mo sunod. Magpunta. Ay, ganina, ipauban si Samantapet. Uwi kayo. So yeah, we're currently going back. Lahanan. We're turning back to our safety because we need to eat Uwi si Samantapet. our breakfast. Yeah. And bro, the pathway, if I'm going to conclude, the pathway is so fucking hard, bro. Like it's so slippery. Samantapet, Starting from around here, Samantapet, kapag wala it's so manjot. the slippery mud starts there. Yeah. But aside from here, Singgit, uwi kayo. aside here, it's not really that bad. Like you can really glide across. Ay, nagubang sa malapit, Samantapet. Kuya, kayo mong katawa, malakakwak. So yeah. Now we're turning back. Hello ate. Yeah. This is so fun. But we haven't actually reached our destination because it was too slippery and we're running out of time. Yeah. Samantapet, ito rin. Why did I, bro? Why am I tired right now? What the hell? Na si oh. Jacuzzi. Jacuzzi. What's up? So, this is the 4 people who technically wants to go back. This is the 4 of them. Actually, I'm quite down to go whenever or wherever. Tara, Glenn. But it's fine. At least I'm way back here, safe and sound, you know. So yeah, look at this nature, bro. Bro, Like if you'd actually go, bro, you're good, bro. if you actually go here, you're gonna see what I see, and it's so. See, it's so beautiful. As you can see, there's a river nearby, and then yeah, that's it really. And we have an igloo here, and the jacuzzi, as you can see. And we have also jacuzzi in here, but this jacuzzi is so cold compared to the one that we tried yesterday. Yeah, that's essentially it. So enjoyable. That's essentially it. Now we're going back to eat. Even our uncles and whatsoever are forcing us to eat. Na kami rin, kilatan di ay. So, our family has been waiting for us. Like, we're the only one they're waiting. So, it's pretty much embarrassing to think about that shit, bro. That's essentially it. This is pretty
one enjoyable experience, but we haven't reached our final destination that we wanna, you know. So yeah, ako ano reset. So yeah.